La question numéro 1A طلبوا منا نحسبوا لا ليميت في موان لانفيني. إلا بديتو البال ملي تتعوض مباشرة بموان لانفيني بتلقى هنايا موان لانفيني بلوس ان سي موان لانفيني. Alors exponentielle moins l'infini مع لو موان هي بلوس l'infini donc c'est plus l'infini. Alors هنايا غادي نلقاو moins l'infini moins 1 هي moins l'infini. Alors هاد لو برودوي c'est l'égal c'est moins l'infini. هذا هو moins l'infini. Donc le résultat final c'est moins l'infini. إذن la limite c'est une limite directe. Il suffit de justifier les étapes اللي كنا كنقولو هنايا. إذن غادي نقولو c'est la limite في moins l'infini x plus 1 exponentielle moins x plus x moins 1 égale tout simplement le résultat اللي عطاونا, car la limite moins l'infini exponentielle moins x هادي c'est plus l'infini et la limite moins l'infini ديال x plus 1 عطينا moins l'infini, le produit هو moins l'infini, et finalement bien sûr ديال x moins 1 تعطينا حتى هي moins l'infini. Voilà, donc résultat final au moins l'infini. Maintenant calculons la limite moins l'infini de f de x sur x. Alors نعوض f de x بلا valeur ديالها x plus 1 exponentielle moins x plus x moins 1 وهادشي كامل هذا sur x. لاحظوا معايا شحال بعطينا هادشي هذا, منساوش بأن هاد الليميت هادي راه في موان لانفيني. ملي تيكون عندي ا زائد ب على سي محقين نقسم ا على سي و بي على سي, الا من حقي نفرق هادوك لي تيرم ديال نيميراتور على دينوميناتور. دونك من حقي نكتب هي x plus 1 sur x بوحدها عاد فوا exponentielle moins x plus هاد المرة عاوتاني x moins 1 sur x. Alors je continue le calcul, égale la limite moins l'infini, encore une autre fois la même astuce, x à la x بتعطينا واحد على x exponentielle moins x alors هنا بتعطينا واحد ناقص واحد على x. alors دابا نشوفو في التعويض شحال بتعطينا. alors la limite ديال 1 sur x هي 1 sur l'infini هي 0, إذن هذا بيعطينا واحد. exponentielle moins l'infini هي exponentielle plus l'infini, donc c'est plus l'infini. alors هنايا la même chose بيعطينا 0 و 1, donc c'est 1. alors finalement c'est plus l'infini. alors هاد les résultats اللي قلنا هنايا نكتبوهم. alors هاد la limite égale tout simplement plus l'infini, car voilà les détails, car la limite moins l'infini ديال 1 sur x tout simplement dit à 0 et la limite exponentielle moins x dit à plus. voilà, c'est largement suffisant. Justification bien. Pour la question suivante, donnez l'interprétation graphique de ce résultat obtenu. alors حنا حسبنا f x على x وعطاتنا l'infini, إذن c de f admet une branche parabolique
de direction alors l'axe des ordonnées. ما نساوش le voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. Voilà l'interprétation graphique de le résultat. Alors la question de A, دايما في les branches infinies. Alors de A طالبين منا نحسبو. Voilà. Alors la question de A طالبين منا نحسبو la limite plus l'infini après la limite plus l'infini ديال f de x moins x moins 1. Donc la limite الأولى خاصها تعطينا l'infini باش يكون لا برونش انفيني existe. ولا ليميت الثانية باش يكون هذا اسيمبتوت اوبليك خاصها يعطيني لا ليميت الثانية ايكالا زيرو. وغادي نستنتجو في لا كيسيون دو بي بلأنه كاسكو سي لانتربريتاسيون غرافيك دو سي ريزولتا غادي نستنتجو بلأنه y égale x moins 1 est une asymptote oblique C de f au voisinage de plus l'infini cette fois-ci. Il donne 2a, calculons la limite en plus l'infini de f de x égale la limite, alors x plus 1 exponentielle moins x plus x moins 1. التعويض المباشر شكون بيخلق لنا المشكل هادي؟ لاحظوا معايا ملي غنعوض بلوس انفيني تعطينا موان لانفيني اكسبونسيال موان لانفيني هي زيرو و زيرو في لانفيني تعطينا فورم انديتيرميني. دونك بور انلوفي لا فورم انديتيرميني ما عليك غير تفكر لي ليميت اوزويال. الوغ لا ليميت اوزويال في هاد الحالة هي اكسبونسيال اكس سور اكس في لانفيني هادي طوند فيغ بلوس لانفيني في لانفيني. دونك الا خدينا المقلوب ديالها واحد الا خدينا المقلوب ديالها اللي هي اكس على اكسبونونسيال اكس هادي غطوند فيغ زيرو في لانفيني. وهادي هي لا غومارك اللي غادي نستعملو هنايا. دونك غادي نقولو تتساوي alors x plus 1 exponentielle moins x غنردها 1 sur exponentielle x plus x moins 1 égale la limite plus l'infini. Maintenant je développe نلقى exponentielle نلقى x sur exponentielle x تنشر دابا عادي واحد على exponentielle x زائد x ناقص واحد. كما شرحت لكم دابا شويه x على l'exponentielle. Alors l'exponentielle c'est une fonction puissante على les polynômes. داكشي علاش الا قسمتي بولينوم على l'exponentielle في الانفيني تعطيك زيرو. alors هادي سي طوند فيغ زيرو هادي طوند فيغ زيرو ويبقى ليا هادي طوند فيغ بلوس الانفيني. داكشي علاش لو ريزولتا هو بلوس الانفيني. فوالا donc la justification car la limite plus l'infini ديال x sur exponentielle x. alors إلا بغيت نردها اوزويال ديال الكور نردها هي واحد على exponentielle x على x وواحد على l'infini هو زيرو et la limite de 1 sur exponentielle x c'est tout simplement 0. voilà donc la limite عندنا في plus l'infini خرجت لينا هي plus l'infini. دابا غنحسبوا لا ليميت ديال f لي x ناقص x ناقص واحد.